Wow, lihat teman-teman. Ada mobil polisi. Wow, bagus sekali ya. Kita taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Wow, ini mobil balap Formula One. Wih, bagus sekali ya. Kita taruh sini. Wow, ada mobil Lamborghini. Wow, bagus sekali teman-teman. Widih, ada mobil balap F1. Wow, bagus. Wow, ada Excavator teman-teman. Wow. Wow, tanki truk. Wow, pesawat tempur. Wow, transformer. Tank tempur. Airplane. Mixer truk. Gerbek truk. Motocross. Bulldozer. Kontainer truk. Wow, bagus sekali teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Asia, dia yang gue cari, Bray. Anjir, bagus banget. Anjay, keren gak guys? Suka gak liatnya?